Kristo man. So karon mention aduna na kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So dinhi mention no aduna lang kita itubagon dinhi no sa isa ka ah, dili katoliko mention no. So ato ning tubagon ni yang ah, kanang pag-post niya diha sa social media mention no nga nag-ingon pa siya nga nag-ingon pa siya diya mention no nga ang mali daw ang mga pagsabot sa Katoliko dina sa balaang kasulatan o Biblia mention no. So nahulog ngayon sila mention no nga imbes sila ang mga sila na ulahi nga nibutho mention no. Sila pay nasayod sa tinuod nga paghubad sa Biblia mention no. Pero kung basahon na to ang Biblia mention no, dili gayud na sila maka wala gyud na sila karapatan nga sila muhubad niya na mention no kay ang naay karapatan nga muhubad dinha sa Biblia mention no katong gihatagan og nikunsad ang Espiritu Santo sa ilaha mention no sa for example mention no sa ato mga Santo Papa ug atong mga kaobispuhan mention no kay katong pagkunsad sa Espiritu Santo mention no gihatagan gyud sila og kaalam sa Dios ug gahom sa Dios mention no nga sila gayud ang makahubad dinha sa pulong sa Dios mention no. And then is kini mga igsoon no usa ka kaigsunan nato nga dili katoliko nga nagpasakop usab siya sa ang ilang founder mention no kanang usa ka babae no kini sa SDA mention no nga matud din na mention no so lakas loob siya nga mingon ng mali daw ang mga paghubad nato no mga katoliko no so lakas loob siya mention no dinhi pa lang gani sa iyang gipang sakupan mention no so sa iyang sikta mention no nga tinukod lag usa ka babae mention no so diya gani mention sablay na gani siya no kay so atong basahon mention no dina sa atong basahon dinhi sa Biblia mention no para masayran nato nga kung magpasakop day ka dili day angay magpasakop ka sa mga tinukod og babae mga igsoon no. So ang pulong na sa Dios ang nag-ingon ini mga igsoon no. So atong basahon ni Mingson dinhi sa 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 34. So 34. So atong i-highlight pinso para maklaro. Ang nag-ingon dinhi, ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiya sumala sa gingon sa balaod sa mga audio. Kinahanglan dili sila mangulo. So karon mention no, kaya ang ilang founder ani o pangulo sa ilang simbahan o sikta mention no, usa ka babae si Ellen G. White mention no. So dinhi palang daan mention no, gibadlong na sila sa Dios nga dili o maghilom na sila o dili sila angay nga mao'y mangulo sa ilang simbahan mention no. So mo na diya mention no, diya palang daan mention no, sablay na sila dina. And then kumingon sila nga, mingon pa gyud sila nga wala daw ta katuman sa sugo kining mga Katoliko o mga kwano wala daw ta katuman sa sugo mission mga igsoon bisag kinsa mission no gawa sa mga pinili sa Dios no adunay pipila puro kita mission no bisag kato sila nga pinili no dili singon nga di sila nakasala gyapon pero nagtuman sila sa sugo o balaod sa Dios puro kita mission no nga mga Katoliko no wala man kita nagangkon nga dili ta ka wala ta ni sunod o wala ta kasulod anang sugo o balaod sa Dios. So naningkamot ta mga igsoon. Ang kanindot lang sa tuwa mention nga kung makasala kita aduna kitay kapaingnan no adunay gisugo ang Dios nga di aron diin asa nato isugid ang atong mga kalapasan o pagsupak sa balaod mention no. So mo kana nga walay tao nga dili makasala mention no sumala din na sa 1 Juan 1:8 mention no sila burag giangko nila nga di sila makasala o wala nagtuman sila sa sugo mention no kay nanghambog man sila nga dili daw ta wa daw ta katuman sa sugo pero sila mention so buti pasabot na gituman nila ang sugo sa Dios o dili sila makasala mention no apan dinhi mention atong basahon din sa 1 Juan 1 Juan kapitulo 1:8 mention nga nag-ingon diha nga na atong basahon mention no kumingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon wala kanato ang kamatuoran. So mao kana mention no, sige na silang panghambog nga ang mga Katoliko wala katuman. Subot pasabot sila nakatuman ug sila wala kasala. So wala sa ila ang kamatuoran mention no. So karon mention no ang angay nga mo kaning Biblia mention no ang angay gayod nga mo hubad ni ini mention no katong gihatagan og Espiritu Santo sa Dios no katong mga apostoles niya. So nasayod kita ang mga apostoles is pare usab no gipalit sa sumala dia sa Roma 15:16 nagingon si Pablo dia mention nga sulugon ako ni Kristong Jesus isip usa ka pare and then ang angay udyab usab dia mention no ang magisterium of the Catholic Church no mga Santo Papa ug mga obispo mention no so mabasa nato na sa Mateo 16:19 nga gihatagan gyud authority ang atuang
apostoles o atong si Pedro mentiono kay nag-ingon man diya nga ihatag na ko ang mga susi o ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit. And then now usab din na sa 2 Pedro mentiono 1:20. So atong basahon mentiono nga ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 to 22 mentiono nga nagaingon di apan wala labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisang kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot no kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti o sa mensahe gagikan sa Dios. So kana may no kaya nga mga apostolis may no gimikon sad man sa ila ang Espiritu Santo may no mao na nga sila ang nasayod o sila ang adunay katungod sa paghubad dinhi sa balaang kasulatan may no. So ang atong mga kaparian obispo o ang atong mga santo papa may no mao kana mig no so atong pamalandungan magison no kung mingon pa jud sila nga ang Biblia mangigson no sa sila pay nasayod o kay sila daw nagtuman sa sugo sa Dios migson no apan atong pamalandungan migson no kung kinsay nagcompile sa Biblia migson no so ang nagcompile sa Biblia migson sa tuig 382 to 404 migson no nga gi-compile kana ni nahuman ka nag-compile ni kuno ni Pope Damasus mangigson no. And then usa gyapon siya ka pare no sa Katoliko ni sa tuig 1227 AD gibutangan kana og kapitulo ni Archbishop Stephen Langton. So usa gyapon ka pare mention no. And then sa tuig 1528 to 1542 AD mention no gibutangan usab na og bersikulo ni Sancti Pagnini Latin sa Dis Pagninos no. So Italian Dominican Press so pare gyapon mga igsoon no. And then mo na nga mingon sila nga kanusa lang sila ni Buto mingon kini mga dili katoliko. So sa tuig 1517 mingon no diha nagsugod nga naay ni Buto diha mingon no. So nya sila pa ang adunay authority nga sila pa ang tama nga muhubad ining Biblia. So dako kayong backup mingon no. And then kanang atuang original nga anong pinaka-original nga Biblia mingon no 73 books yun na mingon. And then sa nilang labay panahon medyo no paglugwa ng mga dili katoliko medyo mga protestante so sa 1517 medyo no diha sa 1611 adunay nahimo diha nga Biblia mga no adunay dili kana 66 medyo no 80 books pa na mga no katong gikopyan nila giapil nila og kopya katong wala gitugutan no wala na aprobahan sa simbahang katoliko nga 73 books dapat to so gidagdag nila tong 7 books mo tong 80 books dito sila ni kopya sa 80 books mga igsoon no mao nang gihimo gihimo na nila og 66 books kay daghan sila gipangkuha dinha igsoon no so kana nga tuig igsoon no 1827 diha ang mga Amerikano ang nagkuha niya na igsoon no nga kwan and then ang Biblia igsoon no gideklara usab kana so mo nang nahimo na siyang 66 books no no katong sa tuig 1827 nga mo na ang pagkuha diha nga ang Amerikano ang nagkuha na. Hindi mention no ang nagdeklara usab sa Biblia o pulong sa Dios mention no mao kana ang Katoliko sa tuig 397 at 397 93 mention no Council of Synod of Hippo og sa Council of Carthage sa tuig 397 mga isyo no. So mo na no sa ilhanan sa hustong hubad sa Biblia may na dunay imprimatur og nihil obstanto. Ang imprimatur may nagpasabot ka na nga pagtugot og imprinta sa pagpadaghan sa kopya niya. Ang nihil obstant may no walay ni supak. So mo na nga may no nga dinha nga pero dito sa tuig nga 1827 may no daghang kayo ang gipangkuha din nga books may sunod gikan sa original. So mo na nga matawag ka na nga dili ka na sila tinuod nga gikan sa kuno kay tungod kay ang ilang Biblia may sunod halos wala dunay mga nga wala gyud imprimatur may sunod walay mga signature sa pagtugot may sunod mo. And then ang lang gipangkuha din na may sunod nga diha especially diha sa 73 books nga Biblia nga sa ilang gikopyahan may sunod mo nang Tobit Judith Extras Kaalam Sirach Uno Makabiyo og Dos Makabiyo mention mo na nga mga books gikuha mention sa 73 books. So apan dito sila ni kuha no giapil nila tong wala gitugutan sa Katoliko katong sa original nga Biblia mention no katong ikatulong nga Makabiyo og kaning prayer of Manasseh mention no mo na ang ilang gidagdag og pito pa na mention no napay Esdras kaduhang Esdras og mo na mention no. So di na mention maato mapamalandungan no nga ang ilang
pag-angkon nga mali daw ta nga mong hubad niya na igsoon. So sila ato pamalandungan ni buto ra na sila sa ulahing mga tuig mga igsoon, no? So matod pa din na igsoon, no? So dili pa gani angay pasakupan kana ilang sikta tungod kay babae lang ang nagtukod niya na sumala sa Biblia igsoon, no? So mao lang ato igsoon atong pagpaambit about sa atong pagtubag, no? Og dinhi igsoon, no? Nanginawad kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan na katunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko igsoon. So diyon ko pag-usab maayong unto kaning tanan og dalaygon ng Dios. God bless.